Hello guys, good evening na may karon diri sa Salvador City, Misamis Oriental. Kay mag-celebrate mi sa birthday sa among atin. Welcome to El Salvador City. For your presence tonight, Lord. Salamat sa another year, Lord, sa hinabuhay niya ate. Ikaw bless kaniya kanunay. Salamat sa provision na ikaw gahatag kanunay, Lord. Salamat sa year sa iyong hinabuhay. We offer our lives to you, Lord. Salamat sa tanan. Let's pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, mommy. Woo! Oh, blow na blow. Kamu to. Puro. Oh, happy birthday to you. Okay, mga ni pagkaon na mo. Dong dong. Ha? Kaul karon? Nagi mga iro diri guys, no? Naluoy kayo, no? So, kung natin chance makaon sa gawas, itatag mga stray dogs. Tagahan po natin sila mga pagkaon, guys. So, mga gwapo pag iruan eh. Okay guys, muna atong birthday celebrants. Senior ni siya pero di pa tanawon senior citizen, no? Mura pa siya nasa 50 plus. Welcome to our vlog. For this video, we're celebrating Mommy's birthday. Cake. So, wala. Ang vlog ba ito mo? Oh, vlog na niyo. So, mga uli namin ang manginahon, guys. Kasi mga kalikuan. Paul ka na, Paul. Okay guys. Okay guys. Baklay kami.
Pero uy! Relax, relax, sakatay. Oh, Duday, babuso. wala pa. Tama. Okay. Ay, wala, nalubat ko. Parang lang ko nakain doon, nakacharge. Wagit ka ron. Dugit ka ron. Digit bay. Basta magkauyab ka kay. Basta magkauyab ka. Ay, makuyab na eh. Okay guys, mo ni si Nakins Motorworks. Subscribe sa iyang channel guys, dito sa Facebook guys, no? Ala, pwede butang kong Jumel, pero namin butang